بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين سيما على بقية الله العظيم ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى القيام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ عبادت اس عزاداری شمس منظور انجام خداوند متعال سے بارگاہ رسول رسول یمو یمے مجلسن سانس پروموشن انجن توفیقات اللہ مزید اضافت وسائل تلاش قبول رسد کرد بانیے امام بڑے آیت اللہ یوسف سرور مقبول رسول اسلام واسطے محمد اللہ صلی اللہ قلوب درجات کرنے انجن اسلافہ نے مغفرت رضاکارانیت مجلس نظم دل خطر یک بہترین طریقہ سے انجام دل خطر ایمان بغن خدمت خطر انسی خدمت قبول دستر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ شریف تعجیل حضور السلام علیکم تمام علماء مراجع کرام خصوصاً ریاض المسلمین امام رحمانی رضی اللہ عنہ صحت و سلامتی خطر بہترین حاضرین میں صحت و سلامتی خطر بلند صلوات کہیں انگوٹ آسو کے حدیث نعمت دن وٲلِس یُس محبوٗب منٛز آسہِ ییٚمۍ نہٕ تٔمۍ سُنٛد شُکُر ادا کوٚر سُہ ہیٚکہِ نہٕ خالق سُنٛد شُکُر ادا کٔرِتھ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س یتھ امام بارس منٛز بِہِتھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ یتھ ترقی گژھان اَسہِ آسٲیِش یِوان البتہ یِمو یہِ بناونس منٛز تعمیٖر کرنس منٛز امہِ خٲطرٕ نفرٕنۍ جِنسٕنۍ مدد چھُ کوٚرمُت ییٚمیُک ساتھ ہٮ۪تھ أسۍ گٔے وٕنکٮ۪س اکھ قٲبِل کہِ أسۍ چھِ یتھ چھتس تل بیٚہوان آرام سان چھِ یہِ عزاداری امام حُسین علیہ السلام انجام دِوان اتھ منٛز چھُ گوٚمُت اَسہِ بوٚڑ اکھ حق یِم تِمو منٛزٕ خۄدایَن پنٛنِس بارگاہس کُن نِنۍ تِہنٛدِ مغفرت تہٕ رحمت تہٕ درجات بلند گژھنہٕ خٲطرٕ تہٕ یِم چھِ تِمن تِہنٛزِ صحت و سلامتی خٲطرٕ مزیٖد توفیقاتو خٲطرٕ تِہنٛز عبادت قبوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ تِہنٛزِ زحمت دربار گاہِ حضرت زہرا سلام اللہ قبوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ اکھ پرنسل حاضرین الکریم معلوم چھُ یہِ چھُ یہِ سلسلہٕ چھُ ٲخری مجلس گزار کینٛہہ چیٖز چھِ یِم ضروٗری ذکر کرُن چھُ اولاً یِتھَے کٔنۍ سٲری زانان چھِ کہِ حالات ٲسۍ واریاہ نازُک کہ شکر چھُ باری تعالیٰ سُنٛد کہ توفیق دیُتُن یہِ مجلس
مجلس برگزار کرنا الحمدللہ اصل پٲٹھۍ گٔے یِہٕنٛز تعلیٖم برگزار اُمید چھِ یہِ مجالس اَمہِ برونٛٹھ تہِ آسان خۄدا کَرِ پَنُن حِفاظت کٔرِتھ البتہ یَتھ منٛز یِہُنٛد رول روٗد أسۍ ہیٚکو گژھِ آرام سان دِنۍ اَسہِ گٔے نہٕ پریشٲنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگہٕ تِم چھِ رضاکار یِم جوان چاہے سانہِ کورِ چھِ سانہِ بیٚنہِ چھِ جوان چھِ چاہے لٔڑکہٕ چھِ حقیٖقتاً اَوَلہِ محرم پٮ۪ٹھ تامَتھ تام کٔر یِمو محنت مشقت کٔر اَمہِ خٲطرٕ کہِ یِم تُہۍ مہمانان زہرا صٲب یِوان تۄہہِ گٔژھ نہٕ کُنہِ طریٖقہٕ کانٛہہ مُشکِلات پیش تہٕ یِہٕنٛز یہِ محنت مشقت ٲس فقط خدمت حضرت زہرا صٲب کیٛازِ تُہۍ چھُو مہمان جناب زہرا صٲب تُہۍ چھُو آمٕتۍ یور تُہۍ چھُو بُلٲومٕتۍ یور سٲنۍ کٲم چھِ یِژٕے خصوٗصاً یِمن رضاکارَس سایو طلاق چھِ سۭتۍ کہِ یِم مہمان جناب زہرا صٲب گٔژھۍ سوٚن پٲٹھۍ یور یِنۍ ییٚتہِ گٔژھۍ مجلس بوزٕنۍ تہٕ صحیح و سلام اَتھ گٔژھۍ پنٛنٮ۪ن گرن واتُن اَتھ منٛز کوٚر یِمو حقیٖقتاً یَنہٕ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ یہِ سِلسِلہٕ شروٗع گوٚو البتہ یہِ اوس تھوڑا نازُک مٲرِل ٲس یِمو منٛز کٔر یِمن خۄداے کوٚرُکھ مدد یِمو ہیوٚک یِم بڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ آرگنایز کٔرِتھ تہٕ یِمن چھُ بہٕ کران تُہنٛدِ طرفہٕ یِہُنٛد شُکریہ کیٛازِ یہِ چھُ مےٚ عرض کوٚر اَسہِ چھُ ضروٗری یِہُنٛد شُکریہ ادا کرُن خٲمی آسہِ کٔمی آسہِ اِنشاءاللہ بار بار گژھِ سُہ دوٗر لِذا خۄدا کَرِ یہِ محنت یہِ زحمت قبوٗل خۄدا تُلنَس پگاہ اور روزگاران حضرت امام حُسین علیہ السلام دوٚیِم کَتھ یِمو ییٚتہِ مومِنن خٲطرٕ کینٛہہ جایگاہُک اِنتظام کوٚرمُت اوس پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ شوق یہِ چھِ مجلس ییٚتہِ چھِ امام حُسینُن ذِکر پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ شوق بہٕ یِمہٕ ہا بہٕ بوزٕ ہا مجلس مگر یہِ چھُ حقیٖقتاً اکھ سُہ جذبہٕ اکھ یُس پانس نٮ۪بر کَڑِ پتہٕ بیٚیہِ نٮ۪برٕ کَنہِ یِمن مومِنن ہٕنٛز خدمت کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ پانہٕ دَپہِ مےٚ چھُ توفیٖق اِنشاءاللہ یِمن آسہِ اجر یِمن آسان آسہِ ثواب اَتھ چھُنہٕ شک تہٕ یِم تَتنَس بِہِتھ ٲسۍ یِمو یہِ جایگاہُک اِنتظام کوٚر مےٚ گوٚو گۄڈٕنٮ۪تھ عرض تُہۍ چھُو اَمہِ خٲطرٕ یِم حضرت زہرا سٕنٛدۍ مہمان آسان یِم اِمام زمان سٕنٛدۍ مہمان آسان تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ بوٚڑ چیٖزا کینٛہہ مگر وۄنۍ حقل مقبوٗل یہِ اَسہِ تہِ اَتنَس سپُد ییٚمہِ مومِنو اَتھ منٛز حوصلَے أنٛدرۍ پَنُن دیُت یِم چھِ شُکُر گُزار یِم چھِ شُکُر گُزار یِم بیٖٹھۍ اَتنَس تہٕ یہِ اِنتظام کوٚرُکھ خۄدا کَرِ توفیٖق ژوٚر ژوٚر یہِ خدمت کَرنہٕ خۄدا کَرِ خدمت قبوٗل اِنشاءاللہ تہٕ یِہِنٛدۍ تمامَن سٲری سٲنۍ تہِ جمی حاجات برکت حضرت زہرا چاہے دُنیاوی ٲسِن چاہے اُخروی ٲسِن سٲری حاجات گژھن روا بیٚیہِ چھِ کینٛہہ سوال آمٕتۍ چوٗنٛکہِ یِمن دَہن دۄہن آیہِ نہٕ سوال چوٗنٛکہِ کینٛہہ چھِ دِلہٕ گُزٲری ڈاکٹر کینٛہہ چھُ خلاف توقع مےٚ گوٚو اوترٕ تہِ عرض عذاب یوٗت اِنسانس مرتبہٕ یور گژھِ تیوٗت چھِ تٔمۍ سٕنٛز لۄکٕٹ غلطی تہِ باسان یُس تُہۍ خۄداین بنٲومٕژ چھُ تُہۍ بنٲیِو عذابات اِمام تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ نظرٕ سارنٕے اگر تُہۍ معموٗلی کانٛہہ چیٖز کٔرِو پَلو چھِ کینٛہہ باقٕے اگر کرن تِمن نِش آسہِ سُہ دَپان ضروٗری چھُنہٕ یَتھ منٛز زیادٕ نِشاندِہی ییٚمِچ کَرٕنۍ مگر تۄہہِ نِش گژھِ نہٕ سُہ قبوٗل کِہیٖنۍ لِذا خۄداین دیُت تۄہہِ مرتبہٕ یِم مرتبس پٮ۪ٹھ روزُن چھُ آسان اَتھ چھِ پیٚوان محنت کَرٕنۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ یی ؤنِتھ دِلہٕ گُزٲری چھِ کینٛہہ مثلاً کٲنٛسہِ شخصن یا کٲنٛسہِ وٕچھ تٔمِس ٲس نہٕ اُمید کہِ عزادار اِمام حُسین کَرِ مےٚ کوٚر یہِ اَمہِ موٗجوٗب تۄہہِ کیٛازِ مےٚ چھِ آمُت یِم چھِنہٕ سوال کینٛہہ دِلُک تہٕ حقیٖقت چھُ دِلُک وجہ چھُ تۄہہِ تِہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھُو تُہۍ واریاہ
تم برداشت کران حاصل پتہ کران تک منٛز چھُ اکھ یہِ بِلا خٲطرٕ خۄدا تعالیٰ سۭتۍ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ سُہ اکھ قوم کٔشیٖرِ منٛز أسۍ چھِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزن حُرمت تھاوان احترام کران یہِ چھُ اَسہِ گوٚمُت پتہٕ وتٕے یہِ چھُ اکھ جان چیٖز مطلب نٔے پُے یۄس چھِ أمِس چھُ اکھ احترامس دٔلیٖل ژھانڈان پرٛٲنۍ ٲسۍ نہٕ دٔلیٖل ژھانڈان مگر یُس چیٖز قابلِ احترام آسہِ تتھ چھُ اَسہِ احترام أسۍ چھِ ییٚتہِ بڑٕ تمہِ عقیٖدٕکۍ نفر سٲری مُسلمان سٲری مُسلمان کہِ أسۍ چھِ بڑٕ یِمن پاک مُتبرک چیٖزن واریاہ احترام اگر یِمن نسبت معموٗلی چیٖز چھِ شاید واریاہن جاین آسہِ نہٕ سُہ تیوٗت بوٚڑ مسلہٕ مگر اَسہِ نِش چھُ وَنان سُہ شاید تِمو رضاکارو آسہِ ییٚلہِ یِمن فرمانن خٲطرٕ یہِ لِفاف سِسٹم آسہِ آمُت شاید پوشیمٕتۍ آسہِ تتھ منٛز زیادٕ دِل چھُ اَتہِ کوٚرمُت چھُ مسلہٕ چھِ چپکہِ اَنان یِم حظ چھِ دَپان تۄہہِ چھو لَگِمٕژ اَلوٕے نامہِ منٛز رٔنٛگِتھ اَنان أسۍ چھِ کینٛہہ اَنان اَنان یہِ ہسا چھِ نِشٲنی قدم جِنابِ عباس علیہ السلام اَتہِ ٲسۍ تھاوان یِم چپنہِ بۄن یہِ حظ باسان چھُ اَسہِ خِلافِ ادب أسۍ وَنو نہٕ یہِ خِلافِ دیٖن خِلافِ ادب یہِ حظ اوس نہٕ کیٛازِ أسۍ چھِ آمٕتۍ یور ہیٚچھنہِ اگر أسۍ ٲخرس تہِ یی کرو تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗز تِمن یِمن نہٕ یہِ پتہ چھِ یہِ کوٚر مےٚ یہِ چھُ موٗجوٗب بہٕ کرٕ یہِ چھُ اِنشاء اللہ اُمید چھِ کہِ بہٕ کرٕ کُنہِ طرفہٕ اِنشاء اللہ نَیہِ ؤری گژھِ نہٕ یہِ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ اگر أسۍ آسو تَتہِ گژھِ نہٕ آ اَسہِ چھِ پنٕنہِ اَمہِ قۄربانٕچ حِفاظت کرٕنۍ ییٚتہِ چھُ سُہ اِنتظام البتہ اگر کُنہِ جایہِ لِفاف آسہِ ییٚتہِ آسہِ یا تۄہہِ پیٚیہِ گرے اَنُن بہتر چھُ اَمہِ نِش کہِ اگر أسۍ چپٕنۍ کیٛازِ چپٕنۍ نٮ۪برِم آیہِ کیٛاہ پتہ اَتہِ کینٛہہ نجاست ما آسہِ یا کانٛہہ چیٖزا ما آسہِ یُس نہٕ جان چھُ خانہ حضرت زہراہَس منٛز ژھانُن أسۍ تہِ کرو یہِ مُنتظمیٖن ییٚمہِ مجلسٕچ یِمن دِیِو خۄدا توفیٖق ژوٚر ژوٚر تِم تہِ کرن اِنشاء اللہ یِمن مجلسن پٮ۪ٹھ اَمیُک اِنتظام اکھ عزادار تہِ کرن پننہِ طرفہٕ اَمیُک اکھ اِنتظام دوٚیِم چھُ یہِ چوٗنٛکہِ عزادار أسۍ آے یور اَمہِ نیت کہِ أسۍ چھِ عبادت اَمہِ بغٲر چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ مقصدا أسۍ چھِنہٕ آمٕتۍ یور سٹوری بوزنہِ أسۍ چھِنہٕ آمٕتۍ داستان بوزنہِ أسۍ چھِنہٕ آمٕتۍ سُہ پِکچرایزیشن کرنہٕ تتھ واقعس یُس آز برونٛٹھ 3 ؤری گُزرومُت أسۍ چھِ آمٕتۍ یِم واقع اگر اَسہِ پرنہٕ یی یہِ چھِ سُہ واقع یُس سٲنِس دیٖنس سۭتۍ وابستہٕ چھُ لِذا چھِ أسۍ اَمِچ یاد مناوان عزادٲری کران بہٕ عبادت تہٕ یہِ عبادت چھُ یِتھ کٔنۍ أسۍ یہِ عزادٲری کران چھِ یِتھے کٔنۍ چھِ سٲرٕے عبادت اکھ تہِ عٲبِد رۄبہِ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ أکِس لٔڑکس لٔڑکس 5 پتہٕ بوٗزِو اِمام حُسین پتہٕ وٲتِو یہِ نفر ییٚلہِ تُہۍ یہِ عبادت کران وٕچھان چھُو یہِ نفر چھُ اُمید تھاوان یِم آسن سارے عبادت کران یوٗت تۄہہِ مرتبہٕ یورٕ گژھو تیوٗت وٕچھنو تۄہہِ گراے یہِ چھُ ضروٗری اَمہِ بغٲر چھُنہٕ کانٛہہ غلط چیٖز مُستحب نٮ۪ماز چھِ عزادار مُستحب نٮ۪مازن چھُ تِتھے کٔنۍ پتہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٲجِب نٮ۪ماز پران تھوڑا چھوٗٹ چھِ مگر ارکانن منٛز چھوٗٹ کہِ مثلاً أسۍ اگر نٮ۪مازِ شام پرو أسۍ اگر سجدٕ دِمو أسۍ کرو اصٕل پٲٹھۍ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ اکھ لگی 2-3 سیکنڈ پتہٕ رُکو پتہٕ وۄتھو تھوٚد مگر ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ نٲفِل پرو یُتھ انو پیٚوان سجدٕ لفظ کہِ یہِ چھُ پار پتہٕ گژھِ اکھ وٕچھن وول چھُ وٕچھان یہِ چھُ صحیح چیٖز یہِ چھُ بیٛاکھ اکھ دِوان اِنشاء اللہ اُمید چھِ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ باسان یِم ہسا چھِ اہمیت دِوان کم نہ نٲفِلن تۄہہِ چھو مےٚ پتہ عُلما چھِ فرماوان یِم نٲفِل أسۍ پران چھِ نٮ۪مازن منٛز اگر اَسہِ وٲجِب نٮ۪مازن کینٛہہ بوٚڑ بوٚڑ آسہِ
سو فلم میکس کران مدد دِوان کی نماز گژھِ قبولیتس نزدیک لذا اَسہِ چھُ پانس پتہ أسۍ چھِ أمیٖرن موٗل أسۍ پنٕنۍ نماز پران أسۍ چھِ پتہ ژاس گژھِ یپٲرۍ یپٲرۍ چھُ پھِران بۄن تہِ یپٲرۍ چھُ پھِران ڈایریکشن چھِ آسان ییٚلہِ سی سی ٹی وی پٲٹھۍ چھِ آسان نژان أتھۍ چھُ سکین کرنہِ پوٗرٕ سایڈس کیٛاہ دٔلیٖل نٲچِل تہِ گژھان یِتھَے کٔنۍ پتہٕ اِنشاءاللہ یہِ تہِ کوٚر مےٚ عرض کہِ پرُس تہِ کٔرِو ترٛےٚ حالت یا چھُ اِنسان مُجتہِد یا چھُ اِنسان محتاط یا چھُ اِنسان ییٖژن چھِ اَسہِ منٛز فِلحال گیرنٹی کہِ یِم أسۍ ییٚتہِ چھِ مُجتہِد چھُ فِلحال بروس زحال یا چھُ محتاط یا چھُ محتاط تہِ اگر بہٕ وَنہٕ نیرِ نہٕ محتاط چھُ آسان نزدیٖک مےٚ مُجتہِد نزدیٖک مےٚ مُجتہِد چھُ آسان تقریٖباً وۄنۍ چھِ آسان أکِس بابس منٛز اِجتِہاد باقین پرابلم اوس آسان یہِ چھُ احتیاط پتہٕ چھُ آسان اکھ معاملس منٛز ترٛیٚیِم چھِ أسۍ أتھۍ سٲری کران یہِ دیٖن چھُ تیٚلہِ ٹھیٖک ییٚلہِ أسۍ تقلیٖد کہِ ذٔریعہٕ اَسہِ چھَنہٕ پانہٕ تہِ اَسہِ چھَنہٕ پانہٕ یہِ أسۍ پران چھِ کوٗتاہ سمجھو اَتھ چھِ یِم چیٖز برونٛٹھ سمجھان یِم بِچٲرۍ مُجتہِد کم سے کم 18 دۄہن 15 ؤرین ہیٚچھان پتہٕ چھُ اگر پریکٹس کران پتہٕ چھُ مُجتہِد بہرحال بتاے کوٚر عرض عزادٲری چھِ سٲنۍ عبادت عبادت چھِ فروعات فروعاتن منٛز کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ عبادت اگر تقلیٖد نٮ۪بر نیرِ یہِ چھَنہٕ صحیح مطلب چھِ اَسہِ جذبہٕ ٲسۍ یِم تہِ مُقلِد آیت اللہ عثمان سعید علی خان رئیس چھِ یِم تہِ مُقلِد آبائی مُقلِد شیراز فِلحال ناوٕے یِم تِم کہِ فتوا بعضی علما تقریٖباً سٲری یِمن یِم چھِ اَسہِ عبادتُک طریٖقہٕ دِوان أسۍ چھِ کران یِم زانن کہِ یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ سۄ چھےٚ اَسہِ مُقلِدس چھُنہٕ یہِ سونٛچُن مُقلِدس چھُ وَنُن مُجتہِد کیٛاہ وَنہِ أسۍ ترٛاوو کٲشُر تہٕ عبادت کٲشُر ترٛاوو أسۍ عبادت عبادت کیٛاہ ٲس کَرٕنۍ عزاداری ابا عبداللہ وۄنۍ اوس مسلہٕ یہِ کہِ اَتھ ٲس حالات تھوڑا سنگیٖن پہمتھ لِذا اصٕل پٲٹھۍ درٛاے سٲنۍ جوان یِمو یہِ عزادٲری مےٚ ووٚن اوترٕ یا حُسین چھُ ژھوٚرُے یا حُسین اَتھ چھُ واریاہ اَسہِ چھَنہٕ پتہ پتہٕ ییٚلہِ لبیک حُسین گٔژھ تیٚلہِ چھِ یہِ نفر یورٕ تیار تتھ مِشنَس پٮ۪ٹھ لبیک کرو اَسہِ بوٗز کیٛاہ تانۍ کیٛاہ تانۍ دٔلیٖل ژھوٚرُے یا حُسین چھُ لازم سٲرسٕے ترٛاوُن وۄنۍ لبیک کرو بہٕ یِم عزادات تہِ چھِ وۄنۍ اوترٕ لُکھ درٛاے شمشیر دپان کیٛاہ کرو أسۍ درٛایو دوٚپُس پَژان مےٚ دوٚپ نہٕ بۄکچار پٮ۪ٹھ اکھ ناقٲبِل اِنسان آسان بیٛاکھ یِتھ کٔنۍ کھۄژِ یہِ توٚر نہٕ مےٚ زانٛہہ فِکرِ ییٚمِس اَکہِ گن چھُ یتھ اَکہِ ٹرٛگرٕ سۭتۍ ژۄچہِ تہٕ پانٛژھ وٲلۍ نیران بہن پٔژن تہِ چھُ کھسان یہِ توٚر نہٕ فِکرِ گوٚو یہِ اکھ دوٚیِم اَڑیو ووٚن دوٚپُن یہِ ہسا وایو أسۍ پانہٕ کیٛازِ اَسہِ چھُ کوٚرمُت رحمت صٲب فتوا چھُ اَسہِ نہ آز چھُ ضروٗرت کیٛازِ یہِ چھُ کھۄژان کھۄژِ سی آر پی ووٚن کھٔژِتھ بیٚیہِ أسۍ چھا کران عبادت منٛز کھسناونہٕ خٲطرٕ مےٚ چھُنہٕ باسان تِم چھِ سمجھ تراوان پتہٕ چھُ گژھان پتہٕ چھِ یِم اکھ خلاف چھِ تِم چھِ کران سٲری گٔے عبادت مگر سۭتی چھُ گژھان اتھ منٛز تِم کام تہِ یِم نہٕ یِمن جٲیِز چھِ یہِ گوٚژھ نہٕ عبادت یعنی پلس ماینس اِز اِکول ٹُو یہِ چھُنہٕ زیب دِوان اَمِچ چھِ کران کانٛہہ کُنہِ جایہِ گژھِ جذبن منٛز گژھِ ہوش جذبہٕ چھِنہٕ سٲری لگان یہِ چھُ بیٛاکھ اکھ دِلان یُس مومنو کوٚرمُت اَسہِ ترٛٲومٕژ فِکرِ کیٛاہ دٔلیٖل
otururken de bana Ayetullah Bozman Sayın İlham'da yarışmalar, Ramazan'ın Zenciyesi Finansiyonu az gitmek gittim o da. Bu nasıl asları? Bu hep delil geldi. Bu az çünkü fatva var. Az ashab kıymış. Söz bu asları. Bu yer. Beş ek Mu'mina saval koyun ki Aşura ki dolu salam kalıplar. कैसे वायु वैसे सलाम करो वायु सलाम सबको सलाम सलाम करने चाहिए हराम के आशुरा जो खम आशुरा जो यानी जो मुसीबत या मुसलमान और पैगंबर ने अहले बैठे शेर चाकुमान ने तमन्ना कारोबार करो दुनिया तक नहीं सकता तमन्ना के सिफाकत मातम नहीं fakat salam eleştirmesi bir sorudan şey geliyor. Salamati başlayın. Zevk. İşurut azimde musibet olur. Ulema açıklanan en salamati. Yılın sayılı şuhadalar salamati olur. Asbab gelir. En de şey azabı. Lizarçı يمر فلا دين أجر عظيم عظيم أجر عظيم مصيبة أسلوب سيدوش الله إمام مسلم مصيبة مسلم نسبة أجر عظيم أتا بيتي نسبة تمسدن منتقم من تمسد خوني شيء تمسد خوني بدلها إمام الزمان الصدق فلا خير نسبة مشهور تمسد hiç ak Cumhur ak Amurvanlı ulamaşı prat şehadet aspekti var. Arkadaşlar bak zorunlu ulamanız demiş çanın uzun salam bakari. İtkay ulama ıs ya ulamanın yarı ya tamamen muhibin yerim baray muharrem imançı kisayı siyavatına kıydı. İnce su bağlıklarına gerek ısis kılaşık kırtana İmam Hüseyin'e sıkıcı tutmayı Sancho payne garip na, मतलब आई फाइव, मतलब वो स्पोर्ट फिक्स मोबिना सुपोज़र, मतलब ऐसा जैसे बात है, आप कैसे, मतलब दान सही है, दान, ऐसे तो दान ज़बान में सेक्रेट है, यानी किन्हीं चीज़ में किन चित्ता गरज का सान की मत या गरज मुसीबत ऐसे, हाँ, ऐसे गरज में मुसीबत आओ, सिर्फ बात किन कायम करना, कि इसका तो फायदे देख Mıyız? Geçiyorsunuz ulemamızın revişleri. Kişiyenin kararına aksi, hususen muhtemelen gayri, ancak duri basın ama çok usta musibet. Kim başlıyor? Mesela gıybalarla, hiç yüz dostu. Bakın saydıklar yazmana az, o şurada yaran kamin rengi. Diyor, ağzından yıl mıcın basın sandığı sağlar. Aslında çok büyük buzak olduğunu hem de esasında halk bağımlı. Gerçi kudur usulü kadar sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayette muttafakun aleyh, Şiir Müslüman Mezgebine Abbas, Rızvan Batan aleyh uçan Khan, Rozet, Aşura, Atbut Usmadan, orayı kâhtilden yok şahsımızın suyunu. Yanlış demiş tamam cismi nazimin, ağrını khadis. Biz khalkımızın sayın nazimin bırakın, sözü. Ve Kur'an Resulullah iyi ki Ve İbn Abbas, Cumhur Farsa'da Ammar, Az Abdullah, Roze Aşura, Farzan, Marmur, Karbala asıldı. Bu sustu. Açı İbn Abbas'dan beni uç, yossuydu, yanında sayılı şurada av şehir. Kursulü kolası olsun. Sınırın çıkıyor. Aslan diyor baba. Islam dengan kesenangan Asyura, kulit suadan, asman suadan, tabassum setelah haji, tapi kan kesal. Subuh berdoa kamal ini suara dan kalau pasang arti kesembuhan suara dapat cuma emis istamu. Yoksa pasang ustaz Azmar, ya kalça bos yıldız, kalça. Ibu sudah basum. Asypan ki, kesekan apa takdir kiranas. Timaki panındaydı. Sayın Vacib'in için ziyaret kanan, imçin kartut bağlanan, yüz
Tağutimiz Rabiul Avvaz'da çok asıl kalır. Sadık can. Salam karınca haram. Sen o salam. Meryemiz yüz musibet almak. Suya salam. Düşmana a'azamallahu ecurana. Akibaratız ecurana. Ya akibaratız a'azamallahu ecurana. Bimusabina. Bil Hüseyin. Aleyhisselam vec'alna ve iyyakum minel talibin. Bis'alihi ma'a veliyyi imamul mahdi. Min âli Muhammed aleyhisselam. At koşun bakalım. Bırakın at ise musibet sayılı şuhla sözlü. Fadahinin cekit bey atmaz acrin. Fadah kıynes timan masbaga yim intikam her İmam-ı Mehdi'ye sürükün imam. İnşallah karşılık. İnşallah sahibinin kılınması ki asıl. Çok iyi. Devam et savaş şu. Yumuş bana hiç yetmiyor. Zaman yemeği değil. Yumuş kuntuari kura. Yumuş kuyayım. Razak kura. सूक्ष्म करो आप वैसा वो शायद आप लेकिन मैं जिसको समझी तो सुन मैं पर आज की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूर्ण जंग ज़ाहिर ये मन चीज़ एकदम वो ज़हन कि या सब उन ज़ाहिर नहीं करना है ऐसा पर तक इल्तिजा आताज बस जंग बातों जवाब का कुछ तो क्या है किसी यम साथ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करा लफ्ज़ अच्छे इस्तेमाल आ लुगनी माना या इस्तेमाल या लफ्ज़ जो कुछ चीज़ से रिलेट करा वो ये टाइप का ज़मान और इसी माना कुल इमाम हुसैन मदीना का किया हो शहीद का सुन ता हज़रत ज़ैनब सुन वापस मदीना या चुनाव से क़याम या अबा अब्दुल्लाह وإنقلاب الموت كرون سجود بيوقوف يسبعين إمام حسين الغول إمام حسين الغول قيام إمام حسين الغول دابا جان يعني ميدان جان شو battlefield شو يوجد أخلاصكر يوجد دابشكر أخلاصكر مانا حق دابشو لكن أخلاص شو مشكل مگر أخ جان شو ظاهري جان ये लश्कर या लश्कर से कारण आखिर हम ये वसील जो ये अफजार जो ये सलाह जो तब से कारण जो अमी जो ज़ाहिरी शक्ल जो अगर का लश्कर खत्म गई सरी या तब सरदार मारना आ ये जो आठ इस्तेलाह मज़ी मारना अब जंगी इस्लाम ये लश्कर सा हो ज़ाहिरी जंग सा जंगे हुआ जंगे ओहद खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम what is zul क्या दुश्मन से वालों को नुकसान यम साथ battlefield क्लोव यम तक रूद जंग जुन तिमो मुश्रिक आई वापस तिमो करने खाली मुसलमान battlefield यम साथ हम लोगों और वजूद आखिर से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ ज़ख्मी गई सुबह हम साथ बीच बुलाए डालना था हम कबीर al-Mu'minin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारस्तर ये वो वजूद पैगंबर से बात है कि मैं उस जानते हैं तो बस होता है कि वो उस जानते हैं कि मैं उस बचाओ उसूलों पहलू कि वो जंग के मैदान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़ी मैदान से रूज का Abu Sufyan. Cumhur. Zaten cumhur canken Abu Sufyan. Yani saat Karbala ko, Karbala se reis zılaş, akçe lashkar-e sayyid şuhada, ve akçe lashkar-e umare, Hudra yıktı, o ak Mahmud hemesha takip kırıldı. Miyan matlab çumardı ki, yani saat şu positive point Karbala. कि करबला से ज़ाहिरी शिकस्त मिलान मगर हकीकी कामयाबी तथ मिलान ये ज़ाहिरी शिकस्त हो जंग किस कहीं हो सही दुश्मन चूंकि ना जिंदा ना सही दुश्मन ना नो तकसीम
Meydana çıktınız. Onları Fatuk Dürgül Kempacı. Onu sanıyor. Yit aktan alırsınız, yit canzun ekmez. Zahiri canzun onları. Mگر یُس قیام امام حسینن شروع اوس کوٚرمُت تُہۍ ییٚتنَس چھُ نہ یہِ گٔے جیٖل امام حسین تُہۍ ییٚتنَس نیٖرِتھ چھُو اَسہِ چھُنہٕ زیادٕ دوٗر گژھُن ترٛٲیِو تِمن بَچہِ کَتھ پَتہٕ گٔے اِقدار اِنسٲنی فِلمِنَلٕز گٔے تِم ترٛٲیِو أسۍ چھِنہ ییٚتنَس أسۍ کیٛاہ کَرو ذِکرِ سۭتۍ کُنہِ ترٛٲیِو تَتھ کَم نیرِ عمر صاحب یہ کیا اچھن دلیل پیوان انن کامیابی سید شہداس پہ اچھن دلیل پیوان ایسی واضح ہے بالکل روشن چیز بس یہ زمان تک پڑھ دے یس یہ میں نے آپ تک سے دلیل نہ آتے ہیں یہ تھوڑا جو ذہن یا آفتاب چھو اچھن دلیل یعنی چھو روشن چھو بنی چیز سید شہدا چھو کامیاب در مارکہ کا پڑھا اچھن کہاں دلیل ہے Şurada vaziyetim. Işçı bana olama hikayede kal. İçin sacıyım. Su kamiyabi. Ya zahiren düşmanın samuç kim ya harno. Ben bakınız ki ısrarı bir yana. Kendi dost bir canlı don cisman. Don laşkanız don aynı yolu diyor. Yozdan tafak suranacağım. Yozdan da kidanacağım. Sayın şu adam sonra ki Ümüniyum negatif zayıf kaygısı. Ahir sabah şu ekin mu'mina. Ala bedimak umumiyet, hususiyeti kulak, gerçekten kurak. Ak bayram aşkı çok gayret. Gerçekten gayretin dini. Gayretin يتسمونه أجمله غيرة عربي اسمه مردان غيرة الدينية أكثر من سيد الشهداء شهودا غيرة الديني कि एमडी तमाम असहाब अहले बैत है दीन अच्छा ये बस गैरत मतलब तो क्या है ये नाम उससे वायदे Bak Öztürk'te kırmak Öztürk orası düşman var ya kıvi. Duyma Öztürk kimi? Ariyette zuvas, namusas, esnas pervaydo. Duymuyor mu tam verir? Ama sana sağlayıcı var. Evet, kalak etkiler, hayırlar, bu boş şey. No. Boşluğu bakar defa. Zat kuzarlasın. Mal. Yani bu defa karı. Yemekle gayretçi süvari alsak important. Var ya zuvur. Yiko ak gayret. Duyup çıkaran İmam Hüseyin. Leşkeri okusun diyor, Umar-ı Sa'da çıkaran Ya Şia'ta Abbas Sufyan İllam yakullakum dinun Kunu ahraran fi dünya Agar din cu gırat çuna Agar din cu gırat çuna Kuchus marık zindagi Zaran kun kaise Açmana olama İşte manşure cihani Az katılga Karbala Sayyid-i Şuhada agar nı pahil din çu, din manan çu, ben kapsayda gıraf ediyor atmazı. Uçun zindayda sopa mağarı, ehl-i beyt nasıl gelir? İnsan durumda inşallah asıl olur. Kazanda hem siz gayretin dini olsun, gayretin mardazı olsun, gayretin namusu olsun. Şuraya, kazada beyi malı geçti. ये एक्ट की असलियत और साइड माजल ले कि बंदे से मुश्किल है माश मैं उधर कर दूँ ये खुशी इस सवाल एक जाय एक चीज मेंशन करूँगा जाय पर बखान सो सही का साथ अंदर ये समान युस आज़ादार ये मकतब सैयद शुहदा समझ पुरमुत था ये सदा तो मकतब इमाम हुसैन समझ खैरत दरस रिश्वत था तेंसिंगे मैंने जाए कहा अगर सर्विस नामुसस वासान चुकुचुस तो सुध के
söz ederiz ya. Gerçi bana çok yaman cisim sınırlarını kim açıyorsun? Şunu sorayım. Kampanya maya asker mevzuda atılıyor mu? Ne? Şunu sorayım nasıl? Abla çupak mı? Ekmez benim dağılığına farklar benim azat kararlarına Oğuz'da da bak uçandım namahramanımın beni çubaya bulundu iltica. Ez beni bakan aşın beraber asan ekmez sözü intizamı uçan ırçı hakane var mıydı? Agar azadarın alakan namus hifazıdasını açtım Zayiman çözüm diyor. Yılbaşı sabahlarım Azus Orhido, Yıman Dostava Korki'nin cevapları. İnşallah bu bir çünkü aklınız aslında söyleyeyim unutmayın. Diyemiz ki bir kez sabahlar inşallah sözü. Yem sadece onu hoş verin. Yem kırsamaya. Yukarı var Muhammed Ali Muhammed. Bunlar mısın? Mozul oturmak isteyen, yüz asli ve Fransız zihni sözlüyoruz. Total bulabiliriz. Allah yüzesi padağı tutulmuş, padağı karnına beraber ki akfiyet karnımız. Belki yüz totalde kayıp şamacı meclis zihnisimiz asıl. Ki ne bu tekrar arziki imkılağım. Peygamber anlatmış. Bazı ihtimam şu inkılabı var. Bir inkılabı nasıl şunu zorluğu arkadaşı sunmuyoruz. İnkılabı zıngı şunu yerli bunca inkılabı şu kalıp duyup inkılabı şu böyle çalayım. Maya you see inkılabı, you see change imanı şu. Agar hasa iman khilaf imanı, agar tem kubulat karan, tem nasıl şunu zorluğu şamşer verdi. Agar nanti kubul karena Peygamber Çin inkılap kamyab karena terhadap difa karena kekerasan Fir'aun agar Nabi Musa semuanya, Namrud agar Nabi Ibrahim semuanya, Yazid agar Imam Hussein semuanya, jangan sangat jangan asli yang o karami asatlarımız artinya hiç yasancılar, bütün yasayı mağlulaştırıyı Resulü aşkı karantatımız hamd. Hemen bir yasayı mağlulaştırıyorlar. Bu yemisler hamle karançı, suç karantat defa. Misli o zamanında sahrayı yüzde Peygamber imanı, suçu imanı muaşer suçu degredir şaklı insan. Isi inkılap şiman, şiman suçu degredir şaklı manavlir. Çünkü kendisi tozik olur. Maça sabah. Sabah şey ki ışık çay Amriyayı, çünkü hay emniyetler, çünkü bozulurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daim Kemal Şuan'a dönüyor iman, hepsi soru kaynalar. Yeri babasını yaratıyor, sen nazım yurtlarında, bayi nazım yurtlarında, zahmi, umum çubasına kaynalar. Sabah şey ki, usk kya işgal, çünkü agar bir nizam, bir sistem, yüz already şu yatmaz ki Peygamber mahfuzlarsan, şu yürüyücü tekbir nasıl bekliyor? Agar Peygamber Allah sukayin panik tabligah koyun dua koyun majlis koyun artık nizam aslında güçlüyorsun itkan içmi yürüyücü tekbir ateş var ayah Peygamber hekine nefrendahan tabligah Peygamber hekine ak cemaat tayarlayın 28 tafakkur asıl Akka şu sorun namudası khilaf kâredi, akka şu sorun namudası khilafat, akka şu sorun namudası khilafat. Ye inkılap renkleri rasrasın namarına zihndemiz bozar. Nagasi cangring, nagasi özgürlüğü Peygamber. Mecburi kaçı, tık kar. Ye Peygamber, agar ini şakıl society'miz hemen olmuş, tek kayıp, asıl geldi. Gelişimiz soru,
یہ کرن کہ آیا یا مثلا حق کس معیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معیار زندہ کرن یہ ونان چھُ الحق لمن حق چھُ تٔمۍ سُنٛد ییٚمہِ حکوٗمت یا ییٚمہِ زور چھُ تِم ٲسۍ نمرود تِم ٲسۍ یزیٖد تِم ٲسۍ فرعون پیغمبر ٲسۍ دۄہے آسان کمزور طبقہٕ یہ کٔرِنۍ پنُن تبلیغ ضروٗری کیٛاہ چھُ یا یُس أسۍ وٕنکٮ۪س عاشورا ییٚلہِ أسۍ کران چھِ کہِ امام حسین علیہ السلام کٔرۍتن تبلیغ بنی دُنیاہُک خلاف مثلا یا دیٖتن فکری اکھ درسا مدیٖنہٕ کٮ۪ن مکہٕ کٮ۪ن لُکن ضروٗری کیٛاہ چھُ ونان علی الاسلامِ اِذ اکبریت الامة رائد مثل کیٛاہ چھُ یا عبداللہ باز کٔرِو بٔڑۍباب صٲبنہِ کمرٕ لُکھ سمجھ پٔکۍ تو ہم کیٛاہ چھُ حلال کیٛاہ گوٚو حرام کیٛاہ گوٚو مُستحب کیٛاہ گوٚو مکروہ کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ یِمن ووٚنمُت چھُ تہِ کٔرۍتو وۄنۍ تو اصوٗل یِم چھِ توحیٖد نبوت تہٕ توحیٖدس پٮ۪ٹھ ایٖمان ییٚلہِ توحیٖد گژھِ نبوت پگاہ چھُ روزِ محشر امیُک جواب زندگی منٛز وۄنۍ کیٛازِ چھُو تۄہہِ نمن چیٖزن منٛز وسُن کُس حق چھُ یُس تُہۍ یژھان زندٕ کرُن تہٕ قرآنِ شریٖف ییٚلہِ أسۍ پران چھِ اتھ منٛز چھِ یہِ بحث گژھان کہِ دۄن قدرتن ہسا چھُ یتھ دُنیاہس منٛز دۄن قوتن ہسا چھِ دُنیاہس منٛز لڑٲے اکھ گوٚو حق بیٛاکھ گوٚو باطل تہٕ وَنُریٖدُ أن نَمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ یُس مےٚ آیہِ اتھ آغازس منٛز کوٚر اَمہِ کِس تناظرس منٛز ہسا کرو أسۍ کٲم اکھ وقت ہسا واتہِ ییٚلہِ حق غٲلب گژھِ تہٕ باطل مغلوب گژھِ سُہ ہسا آسہِ سُہ حکوٗمت ییٚمیُک تمام 1,04,000 پیغمبر کران یتھ سٲری کران یہ حق و باطل کیا ہو پیغمبرن کس حق چھُ تُلمُت تہٕ کس باطل چھُ زمین صاف امِچ توضیح حالان خلاصہ امہِ کرو انشاءاللہ کوئی کتاب گژھِ مہیا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیٖک گٔے وۄنۍ کوٚر اَسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ گوٚو تھوڑا مےٚ تہِ روٗد نہٕ یِتھ کٔنۍ ذہنس منٛز کہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ بُکسور یِمن نِش کِتاب یِم مہیا آسہٕ مےٚ چھَنہٕ پتہ چھا کِنہٕ نہ تِمن اگر ووٚنمُت آسہِ ہا ییٚتنس خُلاصہٕ سوالات تہٕ یِم ژھانڈان کِتابہٕ ٲسۍ تِمن ما بیٚیہِ ہا تہٕ وۄنۍ یِمو پیوٚو وقت دِیُن انشاءاللہ وٕچھو اگر أسۍ کرو کوٗشِش اگر تِمن سۭتۍ کانٛہہ کانٹیکٹ گوٚو اگر تِمن کینٛہہ کِتاب آسہِ جُمعہ دۄہ چھُ ییٚتہِ آسان مجلس أسۍ تھاوو تیٚلہِ کینٛہہ کِتابہٕ ییٚتنس تہِ آمادٕ پتہٕ یِم آسان تہٕ انشاءاللہ تِم کرن ییٚتنس خریدٲری یہ أسۍ اِنسان أسۍ چھِ خۄدایَن اَکہِ طرزٕ طریٖقہٕ بنٲومٕتۍ اکھ خاص طریٖقہ چھُ یہِ دُنیا یہِ چھُ خۄدایَن اکھ خاص طریٖقہٕ حِساب بنومُت یہِ چھُ پکان تَمہِ قانوٗنہٕ حِساب أسۍ اِنسان تہٕ یہِ کاینات أسۍ چھِ یتھ منٛز یہِ تھٲیزیو تُہۍ ییٚتنس اکھ جملہٕ یاد مےٚ چھِ بارہا چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اَکہِ وقتہٕ ٲس یِہٕے ضروٗرت آز چھِ الحمدُاللہ آز چھُنہٕ پٔرِتھ آز چھُ دیان واریاہ اگر تۄہہِ کانٛہہ وَنہِ پگاہ چھُو تۄہہِ قیامتس منٛز سۄ چھِ واریاہ تِمن چھُ واریاہ ماز کٔرِتھ حِساب دیُن تہٕ تُہُنٛد نظریہ نِسبت قیامت آسہِ تِژھٕے کہ أسۍ فقیٖر دُنیاہس منٛز روزو سون یُس خۄداے سُہ اوس نہٕ کِہیٖنۍ مُشکِلی سان اوس شامن دِوان ماز کوٚر اگر ہفتس منٛز اکہِ لٹہِ سُہ میٚیہِ ہا پتہٕ اگر کانٛہہ دوٚیِم کُل کھیٚیہِ تٔمِس اوس نہٕ تھوٚمُت تُلِتھ پگاہ رٹکھ بہٕ قیامتس منٛز ژےٚ کیٛازِ چھُکھ اورٕ دوٚیِم کُل شِکم پایہِ یہِ چھُ اگر میٲنِس ذہنس منٛز ٲس مےٚ سوال مےٚ چھُ اگر کُنہِ ذہنس منٛز چھُ یہِ سوال وۄتھان کہِ مےٚ اوس باسان خۄدایوے تِمو تیوٗت لۄکُٹ موٗجوٗدا یُس نہٕ آبہٕ گِلاسس پٮ۪ٹھ ترٛایہِ بہٕ اوسُس کھٮ۪وان مطلب مےٚ لگہِ صُبحن بۄچھِ بہٕ زن تُلہٕ ہا 500 مےٚ چھِ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوان ٹاس کُس جواب دِمہٕ خۄداے کُس خۄداے چھُ کَرِ ژۄچہِ تہِ رٲچھ کٔرِتھ بدل لوٚگ کھٮ۪مو ؤرۍ یِوان پٮ۪ٹھٕ ٲسۍ دِوان پگاہ چھِ جواب تَمہِ حِسابہٕ اوس مےٚ خۄدایا تیوٗت بوٚڑ
Ya ben böyle de bak o kelimeden işin sayıga yazarsa hiçini almayacağım. Yani size hiçini almak. Aslında bak falan yürüdüğü kıyamette kıyamet çıkıp gimana diyeceğim cevabını. Kıyamet şu sayınız o rolas yak kainatı sıfır cevabı dinliyordu. Ay, ıştığı kaynıyor. Bu insanlığı kaynıyor. Ve kusur olsun. Ve gitken olsun ada, bakacağım o kıyametinde bir cevap. Kat me dahta çıkıyor. Me sunduğu kahkıma, hiç meri kızı amut. Maya, yakçız durmayık. Böyle insan. Ya kaynatlı böyle var. Sığıcın amut imandaki tuyor çuğunu. Bakıyoruz. Yutucu kara soracak varmış. Yutuyor çuğunu, bahane alacak. Yanında bir ruhan kanun tarifiyle ne de kanun bize aklına yıkılığını yanında bir ruhan kanun tarifiyle. Yişu parmağına yakası dikkat ki tu kainatı saçı ekis rivalası fakat, insanı annesi rivalası fakat. Ben ahçıysa saçı yakma saçı aklına vahdet alacak. Atıfal saçını alacak. Vahdet akla saçı, derhaleki kasratçı, nasıl ağlamasına saçı. Ağda çok bozulay. Billion light years. Tekis sayarız bir şey bizi daha devam. Galaxy, Space Galaxy. İşi para hakkında cüza. Mega yim sari hasaçı yıkılaydı bilim aklım karan ki dünya tanısı. Öz insan asaçı organ alarak. Açı liver, açı heart, açı lungs, açı underarm. Ziyaret, yabancı panen kılım, parayı kılımız, sistemimiz panen kılım. Bulçu ahiyatlar yediğim sığırı kılım karançı, ancak ne değişiyor yarakken transformasyon. Yani imanız alay kılım karançı, bir insan zinde, ya ağda, mahda, kahkaşan, ya suari karançı, ya dünya gelsin, para kasacı al. Bu soru da hiç organ, böyle. Farakşam insan kayıtları asıl bakıyordum, artık anın dilim çok önemli uzman. İşte bir adam için, yedi atacak kanuna sıhhat, bakma, iman nasıl bir ihtiyar, ahtapçı, maşrikin kazan, aynı daim için Maghrib'in, en fin ihtiyar. Zun çıkaran, üç rozan, زمین چکیارا ایچ روزان اختیاری حقاً قانون یاد میگه که hiç ki etkali. Yüksek insan şu, yasaçı yutak mevcuda. Yasaçı bazı vaktan bilkul dikaran yeni bazı. Bilkul dikaran yeni bazı. Ya dikaran yeni aklımızdaki şu, ki o mümkün, insana şu, Gaza çum. Gaza kendisi dolayı sıdiki. İnsansın kalkışanları yok üstü. Emşalik nazarı Maka. Zamanla zahya. İnsanın duyabiliyor. İnsanın bu da sorunu bakmıştır. Emis gerçek fubi demiş ihtiyar. Yüzleyip ağlamaz bir dünyayı. Bu an duyum çıkıyız gerçekimiz ihtiyarısı hiç bakiyen hala itken var. Sıvırı ağlamcı payınız madaris perpakam payının kanunun mutabık öğretmacı kalıbeli yazar. Sonra çünkü var. Kakıcı yama zam çıkarsa muhtelif için genç için natural process ile yapsın. Genç için baharda basit. Bahar nasıl basitsin? Dünyamız en iyisi baharda ihtiyar kiroz eklekil bir basit. Maşur. Bir çare YouTube en iyisi direkt koyup İmam Kulusi Paçe zemini anlamasın ya baki şey. Yeni insan et baharı sıkıntısında mesela ne eski uzun yeni sakal olur bu arada. İşi kasa analizin kuyruğunu çekip işi sakal sabah veriyor.
یہ کائنات من زمین من یہ تم چیز یم انسان جان چیز خود بقا یہ کتاب مجھے میں وہ کرام اتھ من مثال دان یورینیم یہ جان چیز مگر اختیار سے من درامہ بنیاد یہ زمین تل زمین تل کان مثلا تیت کان چیزا اس انسانس کان بیماری ٹھیک کرے یہ خدائن تھومت انسان مگر یہ انسان ووت ام کوڑ یہ بنوس ایٹم بم تو تجھے خطا کمش یورینیم مثلا حالا ام کتاب تھوڑا مثال یہ سائنٹسٹ یہ ریسرچ کران یہ میڈیسنس میں ریسرچ کران یہ ونان دوا کمہِ دور گژھِ یہ ما کران اب دواہس منٛز تھٲیِو کھٲسِتھ اگر ہسا تُہۍ ییٚلہِ مٮ۪قدار کھیٚیِو اگر تۄہہِ ژاس آسیو تۄہہِ ژلہِ سۭتۍ چھُ ڈاکٹر ونان اتھ ہسا چھُ یُس مواد یہِ چھُ چانہِ اَمہِ ژاسہِ خٲطرٕ ٹھیٖک مگر یہِ کھٮ۪کھ ژٕ عدالت حساب یہ ٹھیک کٔرۍ ڈاکٹر یہ انسان کو ایک پروٹین بوتل تو لگاو یہ پروٹین آسمان منٛز لوگ ژاران لیکھن ساینٹسٹس بیٚیہِ اکھ کو ایکسپرٹ تٔمۍ بِچارِ یہ آیہِ ژاس ٹھیٖک کرنہٕ نہ کہِ انسانس نژناونہٕ یہ انسانن کوٚر غلط ٹیبلِٹ آو دوٚپُکھ ہے اگر کٲنٛسہِ ڈپریشن پریشٲنی پھٔلۍ اکھ ٲسۍزیو کھٮ۪وان شامن یہ کریو تمہِ مدد شامنس یہ کتھ درٛاے تٔمۍ ژھُن پتے پھِرِتھ تہٕ وٕچھ مےٚ کیٛاہ امہِ پتہٕ چھُ وٕچھان بہٕ چھُس سٲرسٕے آسمانس پٮ۪ٹھ مےٚ ووٚن اتھ منٛزے پٲلِش آے یہِ آیہِ بناونہٕ تتھ چھُ بوٗٹھ لٲگِتھ اتھ کٔرۍزیو امیُک گژھِ تھوڑا ٹھیٖک لوگ اتھ تہِ دپان لُکھ کران لال کمن بہٕ دپان یہِ مےٚ کیٛاہ بہٕ بِچور کُنی لایق مےٚ لیکھِو کِہیٖنۍ بہٕ اوسُس زٔمیٖن منٛز چھُپِتھ کوٚڑُس ییٚمۍ پتہٕ لگاو بہٕ جان کامہِ لوگ مےٚ صاف مےٚ کیٛاہ یہ کچھ ہیٚکہِ کٔرِتھ آفتاب ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ محتاب ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ پہاڑ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ یِم کپٲرۍ لگہِ أمِس ونان أمِس ونان چھِ أمِس اِنسانس قابوٗ کرنہٕ خٲطرٕ أمِس اِنسانس سیٚدِس وتہِ پٮ۪ٹھ تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ نظام ضروٗرت چھُ اکھ قانوٗن آفتابس خٲطرٕ أمِس چھُ اکھ قانوٗن خۄداین نیچرل اکھ تھوٚومُت یہِ چھُ تَمے حسابہٕ پکان یہِ کرِ نہٕ بِچارٕ ییٚلہِ ڈوٚل تیٚلہِ ڈوٚل اِنسان ییٚلہِ کانٛہہ خرٲبی کٔر تتھ منٛز چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ اکھ أمِس یہِ شعوٗر یہِ شیطانُما نفر یہ گژھِ صحیح ٹریکس پٮ۪ٹھ روزُن لِذا چھُ أمِس قانوٗن بناوُن قانوٗن چھُ بناوُن أمِس کَمہِ خٲطرٕ یہ گژھِ یتھ کائنات کِس قانوٗن کہِ حسابہٕ پکُن اتھ قانوٗنس چھُ کانٛہہ حق یہ حق احیا کرنہٕ چھُ یِوان پیروان یہ حق احیا کرنہٕ چھُ یِوان پیروان امام حسین علیہ السلام چھُ وٕچھان انسان درٛاو تمہِ قانوٗنہٕ نٮ۪بر یعنی تٔمۍ پھٕٹرو وٲتِل یعنی سُہ قانوٗن بناوُن یتھ منٛز نیچرل قانوٗن پھٕٹہِ قُدرتی قانوٗن پھٕٹن مثلاً شراب ییٚمہِ خۄداین انسان بنوو أمۍ ووٚن دوٚپُن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ شراب ٹھیٖک کِہیٖنۍ مگر یہِ چھُ یہِ کَرِ خرٲبی لِذا تھوٚومُس قانوٗن چھُ حرام اگر ژےٚ قٕسمت جانہِ مطلب اتھ منٛز فٲیدٕ چھُ آسان چھُس ژٕ گوٚو یُس یہِ قانوٗن أمۍ بنوو یہِ چھُ حق یہِ کٔمۍ ووٚن رسوٗلِ خۄدا صٲب أمۍ بنوو نظام تہِ کینٛہہ قانوٗن یتھ منٛز شرابٕے کُنہِ نہٕ کُنی جایہِ ووٚن نہٕ شراب النی گژھِ أتھۍ منٛز آو اکھ بیٛاکھ أمۍ کوٚر شراب النی نہ النی پانہٕ چھُ دوٚپنکھ ژٕ دوٚپُن ژٕ یہِ بہٕ کرٕ یہِ چھُ کرُن تۄہہِ أمۍ لوگ شراب چیوٚن لوگ کیٛاہ کران ییٚلہِ زِٹھ چھُو أمۍ ترٛوو قانوٗن یہِ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ سیٖدٕ شُہداہن منٛز ہیٚرِم نفر چھِ تِم کار کران یِم نہٕ حق چھِ کینٛہہ تِم چھِ آسان دوٚپُکھ اتھ چھُ سسٹم بدلاوُن یتھ گژھِ گژھٕنۍ حقٕچ حکوٗمت حق گژھِ گژھُن غٲلِب ہُہ گژھِ گژھُن مغلوٗب
شروع گو اتنے میں کوئی بہت عرض 20-50 سالہ انسان پڑھو تب گۄڈٕنیٚتھ چھُ ذکر گژھان کہ ایمے اتحاد کیازِ وٲتۍ مےٚ اوترٕ تہِ کوٚرُم عرض ہدف مقصد بعثت بچاونہٕ مقصد بعثت کیا اوس حقس غلبہٕ دیُن قانوٗنِ الہی نٲفِظ کرٕنۍ تِم قانوٗن خۄدایَن بنٲے یتھ واک دِتُن کائناتس تہٕ أمِس اِنسانس یہِ یۄس تہِ حرکت کرِ سۄ گژھِ اَمہِ کائنات کہِ تکامُل خٲطرٕ گژھٕنۍ نہ کہِ خراب کٲری پیغمبر أنِم اَمہِ خٲطرٕ ییٚلہِ اِنسانن طغیان کوٚر لیدغا ییٚمہِ ساتہٕ أمِس باسیٚو مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت کٲنٛسہِ أمۍ کوٚر طغیان تیٚلہِ آیہِ انبیا یا اولیاء یہِ واپس نَیہِ سرٕ ٹھیٖک کربلا چھِ اَمچی کٲری أسۍ سانہِ زندگی منٛز چھِ اگر أسۍ درٛاے اَمہِ نٮ۪بر اِمام حُسین گژھِ اَسہِ واپس اَنُن تٔتھۍ ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ٲسۍ حالانکہ یہ بحث ہم اکثر کرتے ہیں انشاءاللہ چونکہ بحث قرآنی چھو سورہ قصص چھو سورہ آپ مجھے خدای بنائی یہ ہوئی ونان کے لیے چھو بسم اللہ الرحمن آسین قربتین دل کا آیات کتاب یہ ان کی آیت ان کتاب جو سوش احمد چھنہ تھان گژھِ لاگٕنۍ چھِ ہا بالکل واضح روشن تہٕ روشن کران واضح نتلو علیکہ من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق تفسیر گزارے تفسیر مضمون خدای چھِ ربشہ اختیار کران یہ مطلب تٔمِس واتناوُن آسہِ سُہ مطلب واتناونہٕ خٲطرٕ سُہ قصہ کانٛہہ بیان کران یا قصہٕ منٛز أڑۍ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان کہ ژےٚ پٮ۪ٹھ ہسا پرے بہٕ اکھ قصہ حضرت موسیٰ تہٕ فرعون سُنٛد قصہٕ منٛزٕ اکھ حصہ یہِ پرے بہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ سورُے نہٕ کینٛہہ اَمہِ منٛز کیٛاہ یُس مےٚ مسلہٕ تۄہہِ وَنُن چھُ یُس یِہوٚے یُس غلبہٕ حق بٲطلس پٮ۪ٹھ سُہ گژھِ چانہِ خٲطرٕ عیان تہٕ نموٗن نتلو علیکہ من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق ذہنی دلیل چھنہ کینٛہہ حق تہٕ حقیقت چھےٚ ذالِکَ الکتاب لا ریب یہِ چھُ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ مگر تتھ قومس پٮ۪ٹھ یِمو یِمن آیاتن پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت عاشورا پرو تِمن یِم عزادارِ امام حُسین آسن خیرن پٮ۪ٹھ پرو یا نہ پرو یِمو امام حُسینُن کربلا سمجھمُت آسہِ فٲیدٕ کمن قرآن تہِ وَنان میٲنۍ یہِ ذِکر یۄس حق چھِ یہِ بَرٕ کمن مومِنن خٲطرٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اتھ منٛز فٲیدٕ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ تہٕ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ اکھ سُنت اکھ یُس خدا بیان کران داستان کیٛاہ چھِ اِنَّ فِرعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ فرعون اوس سرزمینہ ٲس یَتھ وَنان ٲسۍ مصر سورُے اوس ٹھیٖک فرعون آو أمۍ نی یکدم بردٲری دوٚپُن بہٕ ہسا چھُس بوٚڑ تہٕ ییٚلہِ یہِ پنُن پوزِشن رِٹین کرنہٕ خٲطرٕ کوٚرُن سُہ دم زٔمیٖن پٮ۪ٹھ لٲگ أمۍ بردٲری پانے أمِس ٲس نہٕ اِنَّ فِرعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ بُزرگ کرنٕکۍ علوٗم روٚٹ تَمہِ پتہٕ کیٛاہ کوٚرُن وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا اَمہِ زٔمیٖن ہٕنٛدۍ یِم لُکھ یِم چھِ یِم کٔرِکھ تقسیٖم گرُپن منٛز اوترٕ کوٚرُکھ عرض اگر تۄہہِ ذہنس منٛز آسہِ غٲر اِلٲہی سوسایٹی چھِ سۄ یتھ منٛز کلاس سسٹم آسہِ فرعونس کیٛاہ چھُ فرعون کُس چھُ یہِ چھُ طاغوٗت یہِ چھُ اکھ سوسایٹیا بناوان پنُن پان کھولُن آسمان وۄنۍ یِم ٲسِن تِمن کٔرِکھ ٹُکرٕ شیعہ یعنی اکھ پیروکار اکھ گروپ یِمن منٛز کیٛاہ کوٚرُن أڑۍ گروپ بنٲے تِم تھٲیِکھ پانس نزدیٖک
تمن دِژن سارے فیسلٹی سورُے کینٛہہ کوٚرُن تِمن حوالہٕ تِم ژھٕنۍ پانس نزدیٖک أڑۍ کٔرِن بۄن وٲلِن بۄن پتہٕ کیٛاہ کوٚرُن اکھ گرُپ اکھ کوٚرمُت یۄس تس رکھو تا یِمن یِمو گرُپو منٛزٕ یِمن چھلہٕ چھانٛگہٕ کٔرمٕژ یِمن منٛز روٚٹُن اکھ گرُپا سُہ بنووُن مُستضعف یہِ لفظ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت اِمام خمینی چھُ اکھ لقب اِمامِ مُستضعف مُستضعف کُس گوٚو ییٚمِس تمام ترقی ہٕنٛدۍ اِمکانات نِن اکھ گوٚو مُستضعف کہِ یِم چھِنہٕ ترقی کران بیٛاکھ گوٚو نہ یِم کرہن مگر یِمن چھِنہٕ دِوان کرنہٕ تمام اِمکانات نی یِم کٔرِن مُستضعف گٔے طاغوٗتن فرعونن یِم ییٚلہِ گٔے کِتھ کٔنۍ کٔرِن یُس زن أمۍ سُنٛد یہِ پرٛیشر کیٛاہ اوس یُس زن پیوٚو ابنا شُرۍ یِن مٲرِتھ ذبح یِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن کوٚرُن ذبح یِم کم ٲسۍ یِم شُرۍ کم ٲسۍ یِم ابنا کم ٲسۍ مجاوت حالانکہِ تِم کٔرۍ واریاہ کہِ فرعونس منٛز لٔج پتہ میٲنۍ سلطنت کرِ ختم اکھ بچہ یُس تولُد گژھِ ناو آسٮ۪س موسیٰ لِذا کٔر تٔمۍ یُس تہِ بچہِ زٮ۪وان اوس یوٚت ژھُن تٔمِس قتل کٔرِتھ کیٛاہ سا میٲنۍ حکوٗمت گژھِ روزٕنۍ برقرار تہٕ یہِ بنی اسرائیلن ہُنٛد طبقہٕ یُس اوس کہِ یِم گٔژھۍ نہٕ مےٚ خلاف کانٛہہ سٲزِش کرٕنۍ یہِ گرُپ گوٚژھ نہٕ مِلِتھ کانٛہہ کلیکٹِو آواز تُلُن پتہٕ گٔژھ مےٚ خلاف وتھٕنۍ لِذا ژھٕنۍ یِمن چھلہٕ چھانٛگہٕ کٔرِتھ چھلہٕ چھانٛگہٕ کٔرِتھ أڑۍ رٔٹِن پانس سۭتۍ أڑۍ ژھٕنۍ پانس دوٗر کٔرِتھ یِم دوٗر ژھٕنۍ کٔرِتھ تمہِ منٛز باسیو سُہ کانٛہہ گرُپا ییٚمِس منٛز چھِ زٕ یِم ہٮ۪کن کینٛہہ کٔرِتھ تِم کٔرِن مُستضعف تِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن ژھٕنن یہِ کٔرِو تصدیٖق تہٕ أسۍ کَرو حوالہٕ یُس زن پیوٚو ابناؤہُم یِم جوان یِمن پٮ۪ٹھ اُمید چھِ آسان آیندٕچ یِمن پٮ۪ٹھ اُمید چھِ آسان انقلابٕچ یِمن پٮ۪ٹھ اُمید چھِ آسان تبدیٖلی ہِنٛد یِمن کوٚرُن خش ییٚمہِ ساتہٕ جوان مۄکلے پریزنٹ تہِ مۄکلیو فیوٗچر تہِ آز ذبح کرنس چھُ قٕسم أڑۍ بیکل چھِ یِم چھِ سیوٚدُے ذبح کران أڑۍ بیکل چھِ یِم چھِ یتھ ژھٕنان ذبح کٔرِتھ دۄشوے چھُ یتھ ہٮ۪کن ذبح کرن یہِ چھُ جان بنسبت کہِ یتھ ذبح آز چلان یِہوے یہِ چھُ یِوان ذبح کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ذبح گوٚو پتہٕ ٲسۍ تِم جوان پتہٕ چھُنہٕ فٲیدٕ دِوان وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ زنانن ہٕنٛز حیات زِندٕ کیٛازِ بنی اسرائیل ٲسۍ یِتھ کٔنۍ آز وٕچھان چھُ یہوٗد اسرائیلی یِم چھِ خانٛدر کران نٮ۪بر یِتھے کٔنۍ ٲسۍ نہٕ بنی اسرائیلی خانٛدر کران باقین سۭتۍ کینٛہہ فرعونن کوٚر اکھ پلین اکھ ییٚلہِ نہٕ یِمن پنٕنۍ آسنٕے یا چھُ یِمن بیٚین سۭتۍ خانٛدر کرُن تہٕ گژھِ یِہُنٛد نسل ختم گژھِ اکھ مِکس گژھِ اگر وۄنۍ خانٛدر کوٚرُکھ نہٕ ضروٗریت شہواتِ جِنسٲنی چھےٚ یِمن یِم گژھن فحش آسُن یہِ مۄکلو نہٕ قومٕے یی چھُ آز تہِ گژھان فرعون چھُ آز تہِ یہِ کٲم چھِ آز تہِ یُس زن پیوٚو ابناؤہُم یِم شُرۍ ژھٕنۍمٕتۍ ذبح کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ مُختلف چیٖزو وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُم زنان تھٲیوُکھ یِم زِندٕ یِمن دٔپِو زنانن تۄہہِ چھُو کانٛہہ مقام یتھ معاشرس منٛز لٔڑکہٕ یوت چھِنہٕ سٲری کینٛہہ وومین رایٹ تہِ چھُ اکھ چیٖزا پتہٕ ییٚلہِ نٮ۪بر لٔگِو تمے گٔژھِو اورٕ یہِ کیٛاہ چھُ کران یہِ لٔڑکہٕ نیرِ ہاف سلیٖوٕز لٲگِتھ تہٕ کوٗر روزِ پردٕ لٲگِتھ کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو ذبح کرُن ژٕ گژھکھ بِلکُل نیرُن تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ مرد نیران چھُ یہِ نیرِ شارٹس لٲگِتھ ژٕ نیرِ شارٹس لٲگِتھ غلط سۄ چھِ بٮ۪مٲرۍ ژٕ کیٛاہ گوٚو زِندٕ چھِ تھاوٕنۍ زِندٕ یعنی أزکِس زمانس منٛز زِندٕ تھاوٕنۍ یعنی اَسہِ پانہٕ تِمن توجہ نہ یِم چھِ زِندٕ تھاوٕنۍ یعنی یِمن چھُ تیُتھ اکھ چیٖزا دیُن کہِ یِمن چھُ احساس دیُن کہِ تۄہہِ ٲس نہٕ یتھ سوسایٹی منٛز جایا کٕہٕنۍ تُہۍ ٲسِو یتھ سوسایٹی منٛز نٔژراونہٕ یِوان کِہیٖنۍ وۄنۍ دِژوٕ اَسہِ تُہۍ پوزِشن وۄنۍ دِتوٕ اَسہِ حقُک حقوٗق وۄنۍ تِم حقوٗق رٔٹِتھ چھُو تۄہہِ واریاہ چیٖز بدلاوٕنۍ تۄہہِ چھُو مِثلہِ بنُن لٔڑکہٕ یہِ وَژھے اکھ تعلیٖم زنان بناوٕنۍ لٔڑکن
برابر نئی دوتش تحریک کو بڑے لڑکے زنائیں برابر آپ سے بتا بھی چکا خوبا سائنے جمعن ماجر کرنے کے تاریخ تمہار گام رسول تاریخ پارمان کو ٹھیک اصل اگر یہ اوست اس پر اگر میں تحریک کی تاریخ کو ٹھیک پارمان میں اس طرح جو آپ پائی کرا یہ شیمس اپوز ہمیشہ پانی لام رہے بات تم اصل ہے اس برابر دوستی کیا you like jeans space like you like half sleeves space like you like t-shirts space like you say you should you know مسلمان چھوڑ دیوان زنانی ان حقوق فرعون نام کریم زبان نمان کے مطلب اسلام کو پڑھا تھا کہ غیر کلچر کی زبان میڈیا سے زبان کوئی ذریعے زبان صرف شہرہ کی مقلعہ یہ نام کریم سے ویستحی نساء یہ زنان کریم زند قرآن شکران دبان چیزیں سے پلاننگ کون یہ بھی پلاننگ کر یہ بھی جو إنه كان من المفسدين. So it's person, it's a foolish person. تو کیا تو شو تکرار مدعا تو شو تکرار لبائی یہ مکیو کیا دویم بانی کو فلا شماران فرعون چیکار کران نیم سنت دیا سکیچو سچیگی کی یکسات حالت کو تکلم ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض. إيش يعني كائنات عالم التقويم شو يسعى؟ إيش دمان أكمل زمين يقول خداي مستضعف. دمان بتاعي بتصاروس. ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض. يم مظلوم يم مستضعف خالوه يم تراون منه. يمن دمو value يمن فاضل كل value يمن دمو value يمخلو ونجعلهم الأئمة يمراد جاي قطبة اسمها يمنعو إمام ونجعلهم الوارثين يمنعو ورث ये गो वायरल है ये बेशक कोई सुनना की कानून को इजरा हाला आत्मा को बखर فرعون يسوس تمس فرد بس क्या करे नहीं मेरी तो कुछ पर नहीं मेरी तो इजाज़त तुम्हारा ही उस ये कुछ कर मेरी तो इजाज़त साइन कर दें उस क्या है इनको रुकन दिए तो जो नज़र فرعون يس حق الخلاف شو دين يس حق بعد الآن فرعون شو الآن يعني يتشلق كلمتها يتشلق البركون كلمس فرعون شو ملاي آمس فنا مهيدو إجازة لوكو واتسنا يتون دشمن مير هنا يتون دين خراب يكاي شخصان مستز شير يجي شامس نتيجة تلسل فاطمة يدو مجدير دا يمسي إمام حسين سبتو غاردن موجود يقول لك يقول دين خراب مش بڑی بات ہے دین اس تعریف کرا ایک شو امت بار بار کرے یہ کس کا جو سوئی استرون سوئی آز اچھا فرق شکل سے بدلان یم چیز سے بدلان کون چند کاتو کون کیس انگلیش بدلان شکل بدلے جائے بدلے کریکٹر بدلے آوازوز سوئی بیگیو اجازت ہمارا فرعون یزید کیا مانا اجازت ہی غالباً امام حسین سر دلو تو کیسے کچھ دشمنی بجھے مانا ان کو دین خراب یہ کہ مانا ان کو بڑی باوزن دین خراب یہ درس کو امام حسین نے مکتبس مانس دهان دهان أصدقائي ما دكار كويس في أصدقائي شغلة أذكر كوشش تلاش أشتغل كسر كامياب رست غير كسر أذكره
شہادت حاصل در رکاب سیدو اگر اس شہید گئی ات مشنس مت اس گئی اچھا فکر دے فزت فوزن عظیم اس کی کامیاب کیا جیسے سنا یاد ہے کرنا بنرما کو خدای دو توفیق اس گئی اتمز اگر ازادہ دوستو عزیزو بزرگ اس گئی شہید قتل دراو اس گئی تم شہدا وٲتۍ آسمان خورشید اَسہِ یِم پننہِ عملہٕ آسان ٲسۍ پیٚیہِ أسۍ اَتھ لایق ٲسۍ نہ أسۍ پیٚیہِ اَسہِ منٛز کانٛہہ خٲمی ٲسۍ اَتہِ أسۍ لٔگۍ تِمن منٛز بہر صوٗرت أسۍ گٔے نہٕ تِمن سۭتۍ أسۍ روٗدۍ عاشورا پتہٕ أسۍ روٗدۍ عاشورا پتہٕ سون مصیبت چھُ عاشورا کھۄتہٕ سخت کیٛازِ تتنس اوس امام تتنس اوس دشمن تتنس اوس پرینان گژھُن اوس کرُن اوس جنگ یا مارہو یا مارہو مارہو اتھ منٛز تہِ ٲس کامیٲبی کیٛازِ امامس کرے یٲری مرہو اتھ منٛز تہِ ٲس کامیٲبی شہادت لبے اتھ پتہٕ أسۍ چھِ دٔہمہِ پتہٕ شانہٕ باسان لوٚبس وۄنۍ چھنہٕ کٲم سُہ جناب اوس کڑُن سُہ تہِ کوٚر علوہ ٲس کڑٕنۍ تِم تہِ کَجہِ مجلس ٲس کَرٕنۍ تِم تہِ الحمدللہ سورُے گوٚو ٹھیٖک وۄنۍ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ مگر ییٚلہِ سونٛچان چھِ حقیٖقتن سونٛچان چھِ أسۍ چھِ وٕچھان کار چھُ وۄنۍ کیٛازِ انقلابا اکھ ووٚتھ سرزمینہِ کربلاہس منٛز یِمو تُل تِم گٔے شہید علم کٔرٕکھ حوالہٕ زندگی زندگی کیٛاہ چھُ اکھ پانہٕ سمجھُن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چوٗنٛکہِ حٲضِر ما ٲسۍ اکھ پانہٕ سمجھُن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل ٲسۍ پتہٕ یہِ علم تُلٕنۍ پھیرُن شہرٕ پتہٕ شہرٕ ونُن حُسین کُس ییٚلہِ أسۍ نیرو پیغامِ کربلا ہٮ۪تھ دۄن چیٖزن کُن کران نظر اکھ نظر آسہِ پیغامس کُن یہِ کیٛاہ ہٮ۪کھ بیٛاکھ نظر آسہِ پیغام انن وٲلِس کُن یہِ کُس چھُ بُزرگاللہ الحمدللہ سُہ یُس غم اوس سۭتۍ یُس خطر اوس سۭتۍ آمدن یُس غلط آسہِ کران پیغام بوزان مگر پیغام وول مۄکلایہِ پیغامس بوزن وٲلۍ دپان ہے پتہٕ چھُنہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ پیغام انن وول چھُنہٕ سیوٚد نفر لذا یُس اَسہِ پٮ۪ٹھ ذمہٕ دٲری چھِ حقیٖقتن تہِ ذمہٕ دٲری سۄ چھِ واریاہ سنگیٖن تریٖن شہید یِم شہید گٔے تِہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ سنگیٖن چھُ یہِ اَسہِ کرُن چھُ آیا أسۍ چھا تیار أسۍ ٲسۍ 10 دۄہن آمٕتۍ مکتبِ حُسینس منٛز حُسین پرزناونہٕ پتہٕ ٲسۍ أسۍ دپان سٲنۍ معرفت گژھِ تیٖژ بُلند کہِ امام حُسین دپہِ اَسہِ تہِ ؤلِو تُہۍ تہِ گٔژھِو شہید مےٚ سۭتۍ اَسہِ توٚر فِکرِ أسۍ لٔگۍ نہٕ تتھ مۄکلیو عاشورا مۄکلیو امام حُسین گوٚو شہید نٔو اکھ ذمہٕ دٲری اکھ ٲس تِمن یِم عاشورا پتہٕ آے تِمن کیٛاہ ٲس مکتبِ عاشورا برونٛہہ کُن پتہٕ آو بہٕ چھُس اکثر عرض کران بارہا کہ یہ روٹ کمو یِمو پانس نوکرو أسۍ چھِ ازادار امام یعنی تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ دٲری یہِ عاشورا دُنیاہس تانۍ واتناوُن اَسہِ تُرا فِکرِ کہِ أسۍ واتناوو دُنیا سٲنۍ عمل چھِ اَسہِ وٕچھِ پیا علی تُہۍ چھِو ییٚلہِ سٲنۍ جوان بعد از عاشورا نٮ۪بر نیران ییٚلہِ سٲنۍ جوان ییٚلہِ سانہِ کورِ سانہِ ماجہِ سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ بُزرگ مجلس تمام کٔرِتھ نٮ۪بر نیران یِمن کُن وٕچھِتھ گژھان عاشورٕکۍ رُخ دِنہِ حقیٖقت چھُ یہِ
Müşterimiz diyor ki bak son kalıcı zenginlikten şemşire. Rolcu askarlar. Cevap çıkarız. Akrevayet açıkladığımız bir yüz akran, karmalanısımızda faaliyeti. Demiş ki bir sandıklar. Yani Deniyor. Yani yeni şemşireler roza aşkına. Yeni sar cüladı roza aşkına. Yeni sırtmanıdan cüladı. En güçlüsü. Fakat hakikaten en kırıklı. En sevdiğim tarafına cevap. Bu çocuk bu 30 memuha kadar Karbala, Ustrova zemin, bir ne insan? Nasıl olsa hiç adam? Devam demiş. Kadayın için malı kapları veriyor. Kadayın için malı kapları veriyor. Tim için mardan dağla oluyor. Agar ka yedi defa şu, nagar hepsiniz kılmamız dünyasınız diye tiles bakan maşhurlasın kamanısın. Karbala Valisi en sunucusu cihet olan Liman Koç. Karbala. Yivat fakat temnesi tezegin demişiz. Yani hemçe aynı gayet kullanıyor, hemçe alam aşırı üstücümüz, hemçe kirdar aşırı kurmu, hemçe tabliğ aşırı kurmu, Kuday'ın bir şudunu yeti zeminimiz, adam şimdi da var. Yudurman yudurman kur. Karbala. Mego hamlede Karbala. Sığın çuduna aşırı aşırı amal kırmız, neşamka, khidmat kırmız. Akmalı küçük çimattayı da çıkaran ama şimdi balay gelmez ettiği namaz kılıyor biraz. Zıtısız burada. Biz agar biz kurun. Yöni karı imamımızınız, bazı aşırı. Biz bitti maro, asıttılar bakatamaz. Şu adayı Karbala'mız. Agar asıttılar asıttırmız, agar katılı da asıtmaz maro. Suvarmat olmaz imamımızınız değil. Hemşen katlar. Aşırı kirdalar var. Hikaye zengin. Çünkü dünya şeytan sayısız Allah sesine bakıyor. Tuy azarlar şunu alsın, çok olası dönüyor. Aspat zindanı bekler, aspat sarcılar bekler, aspat namussuz katılışlar, nagar aşçı çabuğunun yabağında aştuç katılışlar alan ibadet. İşte sonun vadı roza aşura İmam Hüseyin Aleyhisselam. Aşurası çok önemli. Gelip duy. İnşallah İmam Hüseyin'in sahih perokarıyla şefaat kılınca İmam Hüseyin taşsın. Taçonun cahil cüz İmam Hüseyin. Hekimi bilip ki Seyyid-i Şuhada açık behiştar. Diman azadarın, İmam alam çıkışımız İmam Hüseyin'in, İmam Umar Asgır, İmam Hüseyin'in peygamberlerine nasıl diman Christ'in düşmada maşallah sahara. Kat'an Susay'ın Umar manacılar. Işık bazı aşura ibadet ederek İmam'da yas alam katılgansınız değil. Yas alam Zeynep-i Kur'an kılıç, ışık sayın. Asıl makam çok daha az aşura. Asıl makam İmam Hüseyin'in çok daha az aşura. Asıl zimri çok daha az aşura. Nefes travan, çarpakov, makro, amnidar oldu. Azadar neyini gahan boğunumun sondaylık baktı. İnşallah ümiyetisindeki azadarı açık kulağının mutavını kabul kılınır. Az bir tevfik hakikaten. Az tecrübesine narazı. Hazreti Zahra. Aziz o yem daha o bana konutrayı bayağı. Gel. Khususnya ustaz, manus yang dah terkejut tadi Hazrat Zahra sedang pemelakuan. Yang dah baru yang terkejut, gimana sudah sulit Hazrat Zahra dan sing pemelakuan. Lihat istilah gimana yang dah bagus makhluk sukun, jelas sukun. Jadi itu saya bersyukur sulit. Usul jenama dia beras sulit. Kata asimai, kirdar asimai, muzul guftughu asimai, behtering makhluk fadais.
Aşk bana lütuf yaman. Yemen sığ bakınasınız, katın bozunuz. Aşağısı basın ölçümüz. Kim o? Meclis meseleinde olur. Kan benim katmanım sayılır şu. Yıkılmış çay delasınız. Allah yemen oldu. Çünkü agarın macerayla sen bakın sayın çoğusu. De yım doyum şu. Az buçuk feryat etsen. Halde ne yapsın? Tamam kızım, aşura bakıyor, feryat gel. Ya baktığında, düdüğüm bir babasmış, düdüğüm babasmış, feryat gel. Ya baktığında, ya bakmıyor osmanası, feryat gel. Halde nasırıyım sözü şu, İmam Hüseyin bana, yâni kıyım yani beni cihad-ı Zeynep. Geldi ya Abdullah. Zeynep'in katılgan olur. Ceza fazla olur. Hatta baysama sıdra adaya sağlam. Yüz alamet katılgansınız değil, yüz maksadet katılgansınız bu Zeynep'in şanı. Azadarlayı patlar. Ya Abdullah. Zeynep'in yüzünü. Işıklarını Cenab-ı Zeynep sizi kağıt. İnşallah devaflayı davuz. Devaflayı davuz. Ulama aşkına Ba'daz aşura, zuhur asli aşura en bakşı zikir gasan şerikatun Hüseyin. Yos şerikuz kuni çizas pannis bayır sayılır. Böyle aşura korunlarız. O sudo yakında mahsus ibadet kılsaymış. Şerif usus Zeynep'e kuralım. İmam Hüseyin'in kayıt namaz şerif için Zeynep'e kuralım. İmam Hüseyin'in kır ibadet şerif için Zeynep'e kuralım. İmam Hüseyin'in kır hac şerif için Zeynep'e kuralım. İmam Hüseyin'in kır sa'i safa marva bekle Cenab-ı Zeynep kır safa marva bekle sa'i kıralım. İmam Hüseyin'in kır vukuf Cenab-ı Zeynep'e kurulur. İmam Hüseyin'in kurtaba Cenab-ı Zeynep'e kurulur. Bırak, bu ne çiz asmı? Zuhre aşura, hatta cihad. Hatta cihad. Meydan bir fark. Madem cihad kur İmam Hüseyin'in cihad kur Cenab-ı Zeynep'e. Ye şerikatul Hüseyin İşin naudum en vücudki Cenab-ı Zeynep'e değil, Seyyid-i Şuhada, akılsız sığıç, ne sığıç? Ye Seyyid-i Şuhada'nı kur, Cenab-ı Zeynep'e kur. Har ya Abdullah, tümde şehadet-i kadr, ye Zeynep'e kur, takıldı kaldı. Cenab-ı Zeynep'e kur. İmam Hüseyin'in yıkı, hakikat, istirab, Zeynep'e sızdı. Taşlı İmam Hüseyin, Cenab-ı Zeynep. Varaslı İmam Hüseyin, Cenab-ı Zeynep. Bıraktıkan çiz, bıraktıkan. Rozi, maktab rozi aşırı biliyor. Yek nasıl zikri Hüseyin'e, şu zikri Zeynep açsın. Zikri Zeynep açsın. İmam Hüseyin'in tutramıyı bileyim. Mگر بعد از امام حسین این مصیبت جناب زینب اسمیل چیه یہ مصیبت اشتر سید شدان گیز مقدر لکھام بازی جائیں گے تو چی بات ہے یعنی یا زینب یمود برداشت حسین اسمیل یہ من مصیبت پر سکتے صبر کرانچا حسین دگنش Zeynep sin musibet şunu kar gay, ye sari Seyyid-i Şuhada ayız. Ani badi yim ki musibet ay temay fakat Cenab-ı Zeynep. Tamiz, rahsat, feryat divan. Ya Hüseyin, kaç şamur? Yani bayi, kaç şunla? Şab-ı Aşura,
اضطراب زینبس حسین تک شام غریبا پرت جائی پر تمن یتیمن انان تھپ کر نظر کران قتل گا یا عبداللہ آرام شی یا عبداللہ آرام شی وش بیری کتنے چھے بیابان رسمت آوار وش بیری کتنے چھے کنی زمین سشو کنگز دیکھ دی سشو کنگز بڑ بابس نیش مت تنہا چھ زینب تنہا چھ زینب امس کن سۭتۍ اوس تسلی میلان خدا تعالیٰ کٔرِتھ امس کن سۭتۍ اوس یہِ غمگیٖن دِل تسلی لبان خدا تعالیٰ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تصورٕے کٔرِتھ کہِ غم یُس جناب زینبس اوس یِتھ کٔنۍ اوترٕ کوٚرُم عرض کہِ جناب زینبن دوٚپ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِمام حُسین شُرۍ آیہِ دوٚپنس پپے بابہٕ کتہِ زینب ٲس کھیٚرِ پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ چھَکان پپے اَسہِ اوٚنُکھ آب اوٚنُکھ مگر اَسہِ ٲسۍ نہ تِم یِم کجے بابن پانس سۭتۍ پپے خوراک گوٚوا یلہٕ خوراک گوٚوا یلہٕ مےٚ اوس نا لۄکُٹ بوے یتھ منزلِس منٛز تٔمِس اوس رنٛگ ڈُلُن تٔمِس نَے دِتُکھ نہٕ اکھ آبہٕ دانہٕ لۄکٹٮ۪ن یتیٖم بچن ہُنٛد پپے اَسہِ اوس نا چِچہِ بابہٕ سُہ اوس نا روزان خیٖمس برٛونٛٹھ کَنہِ پپے اَسہِ لوٗٹھ کوٚرُکھ سٲرسٕے سُہ کتہِ چھُ تٔمِس کتہِ آو آرام یِم آواز یِم صدا پیٚیہِ بوزُن جناب زینبس سٲری مُصیبت پیٚیہِ بوزُن جناب زینبس خدا بہتر زانان ییٚمہِ ساتہٕ شامِ غریبا زینب آسہِ وٲژمٕژ بدنِ سید الشہداہس پٮ۪ٹھ خدا بہتر زانان کیٛاہ آسہِ خدا بہتر زانان یہِ ہٮ۪کو یہِ چھُنہٕ یہِ آسہِ نہٕ غلط کیٚنٛہہ کیٛازِ دپان نوٗر اوس ساتہِ گژھان از بدنہِ شہدایہِ لگان اَنہِ گوٚٹ اوس مگر نوٗر لشکر عمر ساتہٕ شہید زینب اوس خوشحال زینب ٲس آسان نظر پیٚوان قتل گژھُن زینب آسان قتل گژھُن نظر کران زینب آسان گاہے اکھ گودالس کُن گژھان گاہے قرآن کُن گژھان گاہے اکبر شانس پٮ۪ٹھ بیٚہوان حالانکہِ کیٛاہ آسہِ ہا ونان خدا بہتر زانان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تصور کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تصور کٔرِتھ أسۍ ونو یُتُے یوت ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ اتھ شامِ غریباہس منٛز کیٛاہ گوٚو یہِ وٕچھ نہٕ کٲنٛسہِ نہ کوٚر بیانٕے کٲنٛسہِ کہِ آیا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھۄکہٕ لدٕ بیٚنہِ یہِ ڈۄکھٕ لدٕ بیٚنہِ اتھ بدنس پٮ۪ٹھ وٲژ أمۍ کم کلام کٔرۍ یہِ زانہِ خدا بیٚیہِ زانہِ زینب بیٚیہِ زانہِ سید الشہداہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زینب پردٕ روٚستُے علمدارس بدنس پٮ۪ٹھ وٲژ یہِ زانہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ جسارت ہٮ۪کو کٔرِتھ ووٚنمُت آسہِ نہٕ بایا ژےٚ چھے پتہ ییٚلہِ گُرِ پیوٚوکھ شہادت جناب عباس اللہ مقتل چھُ کُنہِ جایہِ وَنان کہِ جناب زینب آیہِ بدنس پٮ۪ٹھ نہ علی اکبر تہِ بدنہٕ وغٲر آیہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس بدنس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اِمام حُسین بیٖٹھمٕژ آسٮ۪س کم کینٛژھا پویا ییٚمہِ ساتہٕ وقت آسٮ۪س
Yem saat yedi şöngümün asnas. Yem saat luşmün demün asnas. Bak asgamın asnas. Bayağı da şey pata. Yetçe feryat tutut. Yeni boy sordular. Mir Hüseyin'in kitken kör kamerası था. Vay yetiştireyim cevap asam. Tamam uçut. Ram kitke görsüz olun. Dam kitke görsüz lagan. Kitke görsüz zar vadan. Koyar namumiyet olsun. Sana sustukam. Kitke görsüz bir Kur'an-ı sünnet'e devam. Kitke görsüz dil şikastı sana. Ve o zilavar bu ay Abbas. Ve o alamdar bu ay Abbas. Şayet aslıs bunu. Gel ziyaret kırın. İman bazıdan kırın ziyaret. Allama şehir yapmak şu üstüne kadar مشهور شو گۄڈنِچ زیارت ییٚمۍ کٔر سُہ چھُ جابر بن عبداللہ انصاری دپان نہ یہِ چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ یہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ أسۍ کرو یہِ وۄپرو منٛز ییٚمۍ گۄڈنِچ زیارت کٔر سُہ چھُ جناب جابر بن عبداللہ انصاری مگر فرق چھِ جابر سٕنٛدِس زیارتس چھِ فرق جابر آو ژتجی تتہِ اوس قبرا بیوٗٹھ قبرِ پٮ۪ٹھ وٕچھُن نہٕ کِہیٖنۍ أچھن اوسُس نہٕ گاش وٕچھُن نہٕ کِہیٖنۍ قبرِ پٮ۪ٹھ تھوٚوُن اَتھٕ پتہٕ کوٚرُن یا حُسین یا حُسین یا حُسین کوٗتاہ چھُ کوٚرمُت کِہیٖنۍ شیخ فرماوان میانٮ۪ن نظرن منٛز چھِ گۄڈنِچ زٲیِر حضرت زینب کُبرا جناب زینب کُبرا جابرن کوٚر موٚنۍ کتھ مِژِ جناب زینبن دپیو بہٕ تہِ کرٕہا موٚنۍ جناب زینبن دپیو یتھ چھۄکہٕ بدلس کرٕہا بہٕ تہِ موٚنۍ مگر تتھ ٲس نہٕ کانٛہہ جایا ییٚتنس زینب پنُن وُٹھ تھایہِ ہا دوٚپنس بایا یتھ بدلس نہ چھنہٕ جایا مےٚ کٔرِو خٲہِش تباہ کٔرِو بہٕ کرٕہا میوٗٹھ مگر یتھ بدلس چھنہٕ قانوٗن تیٖرو تھٲومٕژ جاے ییٚتنس بہٕ پنٕنۍ لَب تھاوہا زٲیِد جابرن وُچھ یا کانٛہہ زٲیِد چھُ وٕچھان خۄدا کٔرنو سارنٕے امام حُسینٕنۍ زیارت نصیٖب ییٚمہِ ساتہٕ زینب آیہِ پایہِ پاے تمام تِم چیٖز یِم احترام یِم آداب أکِس زیارتس چھِ تِم سٲری أنِکھ بجاے یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھِو گژھان ذٔریعہٕ چھِو میوٗٹھ دِوان تھپھ چھِوس کران زینب تہِ آیہِ مگر نہ ہیوٚکُن میوٗٹھٕے کٔرِتھ نہ ہیوٚکُن نالہٕ بُدٕے کٔرِتھ دوٚپُن زینب سیٖنس سۭتۍ کیازِ توٚر لوگ کرنہٕ دوٚپُن أمِس چھُ بنٛد بنٛد گٔمٕژ جُدا یہِ چھُ سا اَکہِ طرفہٕ تُلان
Yedi zahir ziyaretler kasan suçatan bayını bağ. Yedi paranındır. Açı vardan sargıdan. Açı karan ziyaret. Biz bakılan benim anımda ziyarettir. Yedi boğazlık işvaranlar. Meruz ziyaret verin tamam. Kaydık katırga hasmı. Yani Zeynep. Ben sarmam olmayınız böyle.
يا عبد الله عليك رحمة الله إلهي معك الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه إلهي أقبل إيمانك أسعدا السلب إيمان بالنجاة أزمود فجأة وسوء القضاء بالنجاة أسبقنا يا آخر الزمان طالب الأمان نعمات کر فراوان تجارت زراعت مقاصد کر برکت برکات زمین آسمان کا روزی بیمارت کا شفا مریض کا مداوا قرضدار کا قرض ادا حوائج متوسین کا دوا خدا مدد بحق جناب زینب ثانی جسمانی روحانی نائلت کر بنی رسول روا خدا مدد بحق جناب زینب بن جسم بیمار شکل در بیمار شکل بیمار ساری کر شفائی کامل آجراتا عجب عید اللہ زیارت قبر پیغمبر رحمت المعصومین کا اس نصیب شفاعت تون کا روزی ازنان جہنم دے نجات بہشت کا روزی از بشار قبر از عذاب قبر دے نجات خدا ودا عیسائی ادرا تازید ریتا قبول استقا تازید آران وشیعیان عبا عبداللہ مشہور علماء اعلام مجد الاسلام آیات ازام مخصوصا آیت اللہ رضا سیستانی مسیح السلام خدا ودا بحق جناب زینب علی امر المسلمین امام خامنائی مسیح السلام من کرم دولگی باشر فقرار مطلقا جميع مومنین مومنات بن جوار رسولی قدم اللہ رحمت المغفرت مجلس ذکور الناس بن جوار رسولی قدم اللہ رحمت المغفرت خدا ودا رسول کرم دریق درکہ رحمت علماء اعلام مجد الاسلام آیات ازام زبر وصحبه مخصوصا امام خمینی کا اسلام العالمین خدا ودا بحق اس الاسلام مخصوصا جد آلا جد امجد والد ماجد ملک کا اسلام العالمین امسری کربا محمد آل محمد محشور قبر دینز کر نور روتین کر پنیرام اکرام من ثواب سید رسول بحرمت سورة الفاتحہ